y que su Espíritu Santo nos acompañe. May the Holy Spirit accompany us today. Mi nombre es José Tomás, ya muchos me conocen. This is Jose Thomas, that is well known here. Le voy a presentar a mi hermana Miriam Japas, This is Sister Miriam Rapas. es la que va a compartir el tema de esta mañana She will be sharing the topic of today para la gloria y honra de Dios. for the glory and honor of Voy a God. invitar a la hermana Miriam para que se presente. So Sister Miriam will present herself. Feliz sábado. Happy Sabbath. Es un honor estar aquí compartiendo la palabra de Dios. It is an honor to be here sharing the word of God. Que el Señor derrame abundantes bendiciones para cada uno de nosotros. May the Lord give us multiple blessings for each and every one of us. Oremos para iniciar nuestro tema. Let us pray to start our topic. Nuestro Padre Celestial, agradecemos tu bondad y tu misericordia. Our Father in heaven, we give you thanks for your mercy and your love towards us. Suplicamos que el Espíritu Santo se mueva y se derrame en cada uno de nosotros. We ask that the Holy Spirit cover us and move within each and every one of us, Para ser oidores y hacedores de tu santa y divina voluntad. to be listeners and doers of your divine will. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Bien, el tema de hoy está basado en el libro de Lucas, el capítulo 5, versos 1 al 11. So today we will speak about what is found in the book of Luke, chapter 5, verses 1 to 11. Esta lectura, como podrán ver el subtítulo, tiene relación con la pesca milagrosa. So this topic will be related to the miraculous catch. Con la ayuda del Espíritu Santo estaremos analizando por qué la pesca fue milagrosa. So with the help of the Holy Spirit, we're going to be analyzing why the catch was miraculous. ¿Qué otros eventos acontecieron en aquel día? So what other events were taking place that day? ¿Y qué podemos aprender que pueda ser aplicable en nuestros días para nuestro crecimiento espiritual? And what can we learn that we can apply to today for our own spiritual growth? Procedamos a leer entonces, vamos a leer el capítulo completo para que así tengan una introducción y puedan conocer de qué vamos a hablar en esta mañana. So I will be reading the full chapter so that we can get to know this topic a bit more and you can follow. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. And he saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. And when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let your nets down for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and we have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fish, and their net brake. And they beckoned unto their partners which were on the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both ships, so that they were beginning to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, for henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. The word of the Lord. Bien, entonces
Ya tenemos más o menos un preámbulo de lo que estaba aconteciendo en aquel día. We have a summary right now of what was going on. Bueno, entonces el hermano Tomás va a analizar el versículo 1 al 3. The brother Hermano Thomas is going to be analyzing verses 1 to 3. Chapter 5, continuing, but verses 1 to 3. They're going to divide up the analysis between each other. Muy bien. Very good. Como dijo el hermano Javier, The brother Javier said, pues vamos a analizar los versículos del 1 al 3. so we're going to analyze verses 1 to 3. Nos dice allí la palabra de Dios, The word of God says there que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, that as it came to pass that as Jesus was near the lake of Gennesaret, ¿qué hacía Jesús allí por la mañana frente a este lago, junto a este lago? what was Jesus doing at that lake at this time? Pues era costumbre de Jesús It was Jesus' custom estar en contacto con la naturaleza. to be in contact with nature. Posiblemente allí se estaba esparciendo, Maybe he was spreading, meditando, meditating, pensando en la hermosura de la creación. thinking about the beauty of creation. Pero ese esparcimiento no duró mucho tiempo. But that time that he spent there was a long time. Pues nos dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. And as he was doing this, the crowd started to come towards him. Estamos viendo que tan pronto descubrieron que Jesús estaba en este lugar, He discovered as soon as Jesus was standing there, empezaron a llegar gentes y gentes. people started coming from everywhere. ¿Y para qué esta persona se le acercaron a Jesús? And why did these people come close to Jesus? Dice allí, para oír palabra de Dios. To hear the word of God. Esta persona estaba en busca de Jesús These people were searching for Jesus por la misma razón que están ustedes aquí, for the same reason that you are here today. para oír palabra de Dios. To listen to the word of God. De lo que están aquí, ¿cuántos han venido a oír palabra de Dios? So how many of you have come here to listen to the word of God today? Que Dios lo bendiga God bless you. y lo haga entender su palabra. And to help you understand this word. Dice la palabra que vio dos barcas And the word says we saw two ships que estaban cerca de la orilla del lago. standing by the lake. Y también dice que los pecadores habían descendido de ella y lavaban sus redes. And it says the fishermen were out of the ships and were washing their nets. Y Jesús, para poder llevarle la palabra de Dios a estas personas, And to be able to bring the word of God to these people, dice que entró en una de aquellas barcas, that he entered into one of these ships. la cual era de Simón. It was Simon's ship. Aquella barca le pertenecía a Simón Pedro. That ship belonged to Simon Peter. Y dice ahí que le rogó que la apartara de la tierra un poco. And he asked them to take it away from the land for a bit. Luego sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. And he sat down in the ship and taught the people out of the ship. Quiero que entiendan que la cantidad de personas que habían allí no eran 10, ni 20, ni 50. I want you to know that there wasn't 10 or 20 or 50 people there. Nos dice que era una multitud. It was a multitude, a crowd. En Juan 6, del 1 al 10, In John 6, from 1 to 10, no lo tienen que buscar. you don't have to look for it. Nos dice más o menos de cuánto se componía una multitud en ese momento. It describes a number of how many people were there. Y nos habla sobre 5,000 personas. It was about 5,000 or more people. O sea que aquí había una cantidad enorme de personas It's an enormous amount of people que habían llegado a ese lugar arrived there para escuchar palabra de Dios. to listen to the word of God. Y Jesús ve dos barcas And so Jesus sees two ships y decide subirse a una de ellas. and he decides to climb on board of one of them. Esa barca le pertenecía a Pedro. And that was Peter's. Hermano, Jesús no escogió la barca de Pedro al azar. Brothers and sisters, he did not choose this just because. Cuando Jesús toma una decisión, da un paso o hace algo, lo hace con algún motivo, Jesus takes a step, makes a decision, does it with a reason. por alguna razón. For some other reason. Jesús no eligió esa barca porque quizás le gustaba el color con la cual estaba pintada. He didn't go on it because he liked the color.
ni por el tamaño tampoco. for the size. Él subió a esa barca por una razón, He went on board for a reason, con un motivo. a motive. Saben que Dios lee los corazones y los pensamientos. You know that God reads your heart and mind. Eso es una característica que solamente la tiene Dios. This is the characteristic that only God has. Y el Señor, cuando se subió a la barca de Pedro, When the Lord went on the ship, primero había visto a Pedro. first he saw Peter. Sabía lo que Pedro tenía en su mente, He knew what Peter had in his mind, en su corazón, in his heart. que lo mortificaba. What made him upset? Y el Señor pudo ver And the Lord could see que Pedro estaba abatido, and that Peter was beat. porque dice que estuvo pecando y ellos solamente estaban lavando sus redes. No habla de que tenían pescado. So they were fishing all night, but they had no fish. O sea que esa noche no pescaron nada. That night was fruitless. Lo único que hicieron fue All they did was ensuciar sus redes. dirty their nets. Esa era la razón por la cual Pedro estaba abatido. That is why Peter was tired and beat. Podemos pedirle a la hermana Miriam que nos explique el significado de abatido. ¿Cómo se siente una persona cuando está abatido? We're going to ask Sister Miriam to explain what does a person feel when they're beat down, when they're beat up and down. Bien, creo que, hermano Tomás, es algo que cada uno de nosotros lo ha vivido. I think that Brother Thomas, it's something that each one of us has lived. Yes, amén, amén. El diccionario lo define como una persona desanimada, So the dictionary defines it as someone who is lost their hope. deprimida, They're depressed. Oh, sin esperanzas, They're without hope. sí. con deseo de rendirse y dejarlo todo. They want to give up and leave everything behind. Ya. También el término abatido se puede usar para los objetos o las cosas diciendo que hay algo caído. So it's that term being cast down to leave to an object that is fallen. Yes, yes, yes. Entonces vemos que justo en el momento en que nuestras fuerzas fallan, llega Jesús. So we can see here that in the moment that our strength is depleted, is failing, Jesus arrives. Amen, praise the Lord. Amen, amén, amén. Cuando nuestras fuerzas fallan, cuando llegamos al final del camino, allá nos está esperando el Señor. So when we have reached the end of our journey and we've just lost all our strength, the Lord is there waiting for us. Praise the Lord. Amen. Pero analizando las emociones de Pedro, But looking at Peter's emotions, desde el punto de vista humano, from a human point of view, Jesús no llegó para Pedro en el mejor momento. Jesus did not arrive at his best moment. Imaginemos el escenario. Imagine we look Pescador de profesión. a fisherman by profession, Yes, yes. No solo él, sino Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. also James and John, the sons of Zebedee. Sí. Vemos que era una profesión que se transmitía de padres a hijos. This is a profession of a share brought down from father to son. Yes. Era deprimente y una vergüenza y una frustración que unos pescadores experimentados It was depressing and it was frustrating that some professional fishermen, pasasen toda la noche y regresaran con sus redes vacías. they spend the whole night and had empty hands. Nada. Cuando Jesús entra a la barca de Pedro y se sienta y empieza a predicarle a aquella multitud, When Jesus comes and he sits in the ship of Simon and he starts preaching, creo que fue el mensaje más difícil para Pedro de escuchar. it's probably the most difficult topic for Peter to accept. Y yo creo que nosotros lo entendemos porque en algún momento hemos tenido emociones And we understand it because there's times when we've had these emotions. Amén, amén. que nos impide discernir y escuchar la voz de Dios. It blocks us from understanding, listening to the word of God. Amén, amén. And then, Pero Dios, que ve más allá que nosotros, but God who sees more ahead than us, Gracias a Dios. Amén. no nos hace caso y continúa con su plan de rescate. he doesn't pay attention to that and he continues with his plan for us, Sí. for safe salvation. Amén. Vemos en los versículos 4 y 5. So as we look in verses 4 and 5,
Vemos entonces que ahora Jesús le da una orden a Pedro. No le pregunta si tú quieres, si tú puedes. We can see here that Jesus gives Peter an order. He doesn't say, do you want me to or should I? Sino que le dice, Pedro, ponga mar adentro y echa tu red. He says, launch out into the deep and let down your nets. Imagínense Pedro con el carácter que ya nosotros hemos estudiado que tenía. Imagine Peter with his, type of temperament that we know he had. Una persona que Pedro entiende, tú no sabes de pesca, tú serás buen orador y predicador, pero de pesca tú no sabes nada. Peter's thinking, you may be a good speaker, but you know nothing about fishing. Me dices a mí que soy el maestro, vuelve de donde regresaste toda la noche You tell me that go back to where you were frustrated all night long y tira la red. and throw the net. Sí, sí. Pedro sabía que era de día y que regularmente de día no hay posibilidad de agarrar ningún pez. And Peter knew that it was daytime, and at that time, there's rare possibility to fish catch. That's right. Aquel lago se caracterizaba por tener unas aguas cristalinas, transparentes, That lake had clear waters, transparent, Sí, sí. y era obvio que al lanzar la red los peces iban a escapar. and it was obvious that by putting the net in again, the fish would go away. Ajá. Y Pedro no de buena voluntad le dice, ok, la voy a echar, pero en tu nombre. So Peter says, I will do it, but in your name. Praise the Lord. No era una exclamación de fe, tristemente, en ese momento. But it wasn't really that he had faith. Sí. Es que la segunda vergüenza o la frustración es tuya. So he wants him to be embarrassed and frustrated instead. Porque anoche estábamos solos. Sí. That night when they were alone, Y en la mañana oscurito nos íbamos a nuestra casa calladito. so in the dawn, they were going quietly home. Sí. Ahora nuestra vergüenza se expone ante esta multitud de personas. Now the shame is being seen by everybody there. Amén. Entonces tú quieres que yo haga una locura porque van a decir que estoy loco ir a pescar de día. And you want me to do something crazy because they're going to say you're crazy to fish now in the daytime. Amén. Amén. Dios es grande, Dios es bueno. God is great. God is good. Hermano Tomás, me gustaría saber si había alguna otra razón por la indisposición de Pedro, por su tristeza, por su malestar, alguna otra situación que pudiese estar atravesando como cada uno de nosotros. Brother Thomas, could you give an insight as to something else that's going on in Simon's life? That's right. Sí. Sí, hermana. Yes. La ausencia de peces no era la única razón por la cual Pedro se sentía abatido. So the lack of fish was not the only reason why Peter was feeling down. Existían otras razones. There was other reasons. En el libro del deseado de toda la gente, In the book of the Desire of All People, Praise the Lord. página 212, page 212, Good. el hermano Javier nos va a leer otra situación que estaba pasando por la mente de Pedro que lo tenía abatido, entristecido y acongojado. so I will be able to read a bit more into what had been feeling so down and so anguished. Sí. So Peter was discouraged. And the whole night he had not fished anything. During the hours of solitude, he had remembered the love of John the Baptist, who had been languishing alone in his prison. He was thinking about the perspectives that were being offered to Jesus and his disciples, and his failure in the mission in Judea, and then the evil of the priests and rabbis. Sí. So even within his own profession, he had failed. And while he looked at his empty nets, the future looked dark. Amen. Amen. True. Sí. Ahora entiendo. Pues esa era That was, la otra razón por la cual Pedro se sentía entristecido y abatido. that's why it made it worse for him to be down and sad. Y es por eso, como le explicó la hermana Miriam, This is how our sister Miriam explained. que cuando Jesús le dijo que echara la red, When Jesus said, lower the nets, Pedro le dijo, la voy a echar, pero en tu palabra. I'm going to put it there, but on your word.
Porque él entendía que allí él no iba a conseguir ningún tipo de peces. He understood that there was no catch to be had. Porque Pedro la noche anterior entendía que estaba en el lugar indicado, a la hora indicada y en el momento indicado. But during the night, he felt he was in the right place at the right time. Pero que ahora de día, But now, during the day, él se encontraba a la hora menos indicada, he was in the worst time, en el momento menos indicado, in the worst moment, pero con la persona más indicada. but with the right person. Porque Jesús estaba ahora en la barca. Because Jesus was in the ship. En la noche Jesús no estaba en la barca. At night, Jesus was not with him. Lo que ellos hicieron, lo hicieron por su conocimiento de hombre, por su fuerza de hombre. As a man, and his strength as a man. Pero ahora iba a intervenir el conocimiento de Dios. Now the knowledge of God was in. El versículo 6 nos dice que cuando lo hicieron, And verse 6 said that when all this had been done, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. they closed a great multitude of fishes and their nets broke. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca And they beckoned unto their partners who stood the other ship. para que acudieran a ayudarlos. And they came and helped them. Ellos vinieron, They came, llenaron ambas barcas they filled both the ships de tal manera que se hundían. that they were beginning to sink. Así es nuestro Dios. And that is how our God is. Cuando Pedro obedeció la palabra de Dios, Peter obeyed the word of God. echó mano de la bendición. He received the blessing. Hermano, nosotros queremos la bendición de Dios, Do we want the blessing of God? obedezcamos a su palabra. Or just go with it? Quizás lo que Jesús nos pide es algo ridículo, You know what Jesus is asking us is silly. algo sin sentido, That makes no sense. pero si Jesús lo ordenó, But if Jesus ordered it, debemos obedecer. we want to obey. Si queremos conseguir la bendición. We want to receive the blessing. Y Pedro, cuando obedeció al Señor, When Peter obeyed the Lord, la bendición fue tan grande para Pedro the blessing was so huge, que aún aquellos hombres que estaban alrededor even the men around him, también fueron salpicados de aquella bendición. they were splashed with the blessing. ¿Ustedes sabían eso? Did you know that? Que por su fidelidad a Dios, Because of his faith in God, por su lealtad a Dios, with his loyalty to God, aquellos que están cerca de ustedes those that are around you, son salpicados por la bendición que Dios te da a ti. they are receiving a tiny blessing. Muchos de los que están aquí, Many of those who are here, quizás sus esposos no son cristianos, maybe their spouses aren't, pero sus esposos gozan de cierta bendición. but your spouse is receiving a certain ¿Saben por qué? blessing. You know why? Por la lealtad de usted a Dios. Because of your loyalty to God. Quizás algunos padres o madres de los que están aquí, Maybe some others that are around us, sus hijos no le sirven a Dios, their children are not serving God, mas sin embargo ellos gozan but they are receiving de muchas bendiciones. many blessings. ¿Saben por qué? You know why? Por su lealtad a Dios. Because of your loyalty to God. Aquellos hombres también su barca fue lleno de peces, And those of them also received fish porque estaban cerca de Pedro. because they were near him. Por eso que sus vecinos That's why his neighbors, a veces también son bendecidos y es por ustedes. because your neighbors may be blessed because of you. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? How many of you give glory to God because Qué of cosa maravillosa del Señor, ¿verdad? how wonderful is God? Ellos quizás estaban a la hora menos indicada, Maybe they were at the worst time. porque si por la noche no consiguieron peces, Because at night they didn't receive por el día menos, less than they received. por la razón que explicó la hermana Miriam acá. This is what Sister Miriam explained. Pero Dios, para bendecir a sus hijos que obedecen, God to bless the children who obey him no le importa hora ni lugar. doesn't care about time or place. La bendición de Dios llega a sus hijos The blessing of God arrives to the en children cualquier hora y en cualquier lugar in any time, any place de su vida. of their lives. Lo único que Dios pide de nosotros The only thing God asks of us es que seamos obedientes. is we be obedient. Hermana Miriam, pero este asunto solamente se trataba de peces. Was this, sister, was this only about fish? No, creo que no. I don't think so. Aquí había muchas cosas envueltas. There were many things wrapped up here. Y esto nos dice que Dios suple nuestras necesidades It says that espirituales y materiales. God provides for our spiritual and physical needs. Si analizamos el versículo 8, If we go to verse 8, chapter 5, 9 y 10, 9 and 10, vemos que Pedro obedece.
lanza la red, We see that Peter obeys and drops the net, aunque no está totalmente convencido. although he's not totally convinced. Los resultados son unos resultados indescriptibles. And the results are undescribable. Vemos que la red se llenó tanto que se rompía. We see that it filled so much to the full. Y como dice el hermano Tomás, nuestras bendiciones no nos abarcan solo a nosotros, As Brother Thomas said, our blessings are not limited to us. sino que también abarca a los que están a nuestro lado. They also affect those around us. Porque Juan Because John y Jacobo and James y Zebedeo and Zebedee estaban en la otra barca. were in the other ship. Y Pedro tuvo que hacerle señas para que se acercara a ayudarlo con la luz. And Peter had to tell them to come near with their ship to help. Significa, mis amados, And he said, those that are called, que cuando el Señor nos bendiga, when God blesses us, las bendiciones no son para guardarlas todas en casa. the blessings are not just to keep to ourselves. Hay que salir a compartir las bendiciones que el Señor nos da. We have to go out and share our blessings with others. Las materiales Those that are y material las and the espirituales. spiritual ones. Porque en los días en que vivimos hay personas necesitadas a nuestro alrededor. Because in these days, there are people who need around us. Y todo lo que hacemos representa al Señor. And everything we do represents God. Entonces, vemos que era motivo para Pedro celebrar, para Pedro estar gozoso y saltar de alegría y hasta disculparse con Jesús. And it was a reason for Peter to ask for forgiveness and to be joyous and to dance around with Jesus. Entonces vemos en el número 8 todo lo contrario. And in verse 8, we see the contrary. Vemos un Pedro que entonces le dice a Jesús, apártate de mí porque soy hombre pecador. We see that he says, depart from me, for I am a sinful man. Es algo que nos confunde, ¿verdad? Doesn't this confuse us? Para Pedro fue algo tan impactante, For Peter, this was so impacting to his life porque Jesús le habló el lenguaje que él entendía. because Jesus talked in his language. Si su espanto fue tan grande, If his fear and shock was so huge, es porque ellos en su historia de pescadores nunca habían visto algo it's semejante. because in their life as fishermen, they never saw anything like Quisiera compartirle un testimonio, I would like to share a testimony porque a veces se hace fácil juzgar lo que leemos. because sometimes it's easy for us to judge what we are. Pero las escrituras están como un espejo para que nosotros nos veamos. But the scriptures are here to serve as a mirror for us. Y yo puedo entender, porque viví esa experiencia de Pedro, de decirle, salir huyendo de una bendición, porque la bendición era demasiado grande. And I can relate to having run away from a blessing because it was too much for me. Hace unos años yo tenía en mi lista de peticiones And a few years ago, I had a list of petitions, una casa, a home. y oraba, y oraba, y oraba, And I prayed and I prayed and I prayed. esperando estar preparada. I want to be ready for it. No hacía nada más que orar. And only I prayed. Y yo decía, Señor, ¿cuándo es que me vas a dar la casa? Está bueno ya. So I said, Lord, when am I going to get this home? I'm ready. No es una mansión, yo no quiero lujos, ni quiero piscina, es un techo simplemente con una marquesina. I'm not asking for a mansion with a pool. I just need to have a roof over my head. No puede ser pequeña, sencilla. It can be simple and small. Y un día así sonriendo le digo, bueno, si tú me quieres agrandar el combo, yo no me enojo. But if you want to give me a larger combo, I'm not going to have a problem with that. Amén, amén. Y había algo que siempre me gustaba, un patiecito y una esquinita. Papá le decía, papá, mira, una esquinita para sembrar una mata de plátano, aunque sea una. If you can give me a backyard and maybe a corner where I can put some seeds and grow something there. Y yo le decía, papá, pero no esto no es un requisito, eso es si tú quieres. Lord, that's not what I want. It's just that your will be. Mi prioridad es una casita. My priority is a home. Pues de repente el Señor inquietó de una niña de
11 años. So suddenly, the Lord moved a girl of 11 years of age. Para hacerme reflexionar, aparte de orar, ¿qué yo estaba haciendo? He made me reflect, what am I asking for? Y la niña me pregunta, ¿tú tienes trabajo? So the girl asked me, "You have a job?" Y yo le digo, sí. I said, "Yes." Y la nena me dice, pues, And then the girl says, "Well, me dice, ¿tú tienes buen crédito? you have good credit." Y yo le digo, sí. Yes, I do. Y ella me dice, pues. Well, then what? Pero entonces yo decía, no es suficiente. But then I said, that's not enough. ¿Saben por qué? You know why? Porque hemos encasillado a Dios. Because we put God in a box. Yeah, that's true. Creemos que Dios es un socio inversionista. We think that God is a partner. Businessman, businessman. Yo pongo 1%, Dios pone 1%. I put a percentage and God puts a percentage. Ah, siempre. Si Dios tiene que dar el 100%, yo lo veo como imposible. So if God has to put 100%, it's not going to happen. That's a big God. Pero alabado sea Dios por la misericordia. But then I just ask God for His blessing. Él nos entiende. He understands us. Por eso es importante mantener la esencia del corazón como David. That's why you need to keep that essence in your heart. Porque Él ve lo profundo He sees what's deep in your heart. y no ve nuestras equivocaciones. He doesn't see our errors. Pues sucedió que el Señor me dio la bendición. It happened that God gave me that blessing. La casa. La casa. The home. Llegó el momento de comprar la casa. That the time came to buy the house. Cuando fui a ver la casa, cuando entré, yo dije, wow, no, esta no es. So I came to look at this house. I came inside. I said, "No, this isn't the one. Esta está por encima de mi alcance. It's a little bit too high for my budget." Y no presté ningún interés. And I did not continue to be interested. La vendedora me dice, ¿no te gusta? The saleswoman said, "You don't like this house?" Y yo le digo, me encanta, pero no puedo. But I said, "I love it, but I can't afford it. Y ella me dice, ¿cuánto tú puedes? How much can you afford?" Y cuando yo le digo, ¿cuánto tú puedes? When I said, "How much?" Te la vendo. She said, "I'm selling it to you now." God Done. is good. God is good. God is good. Pero el punto central del testimonio The point here of this testimony, es que ese día no vi bien la casa ni la inspeccioné. the truth is, I really didn't look at the house in detail. Yo dije, si viene de Dios, Señor, inspeccionala tú I said, if it's for me, then Lord, you inspect it. y verifícala tú. You check it out. Si tú me la das, yo digo amén. If you give it to me, then I'll be fine. Si vas a estar conmigo, yo digo amén. If you're going to be with me, I'll say amen. Si no vas a estar allí, yo no la quiero. If you're not going to be in the house, I don't know. Si en algún momento llego a esta casa algo que no es de tu agrado, tú me lo dices, que yo lo saco. If I bring something to this home that is not pleasing to you, tell me and I will. Pues llegó el momento del cierre, Dios me dio la casa, So the Me time came entregaron. to the close. me entregaron la llave al segundo día. The second day, they gave me the keys. Cuando fueron a mostrármela, entramos por el lateral derecho, por el patio. We went through there to look at it and came into the side door. Cuando abro la verja, ¿qué fue lo primero que yo hallé en aquella And I casa? opened the gate, I see. ¿Qué yo había pedido? I saw a garden. La mata de plátano. I saw a banana tree. Eso fue lo primero que hallé en aquella casa. That was the first No thing he I visto la saw. casa por dentro, no he visto la estructura, yo no he visto I nada. Yo didn't even estoy see en- it inside. I saw my garden. There was a banana tree. Se supone que yo saltara y llorara de alegría I should be jumping up and down for joy y dijera gloria a Dios. and give glory to God. Yo hice lo mismo que Pedro. I did the same as Peter. Yo me asusté I got scared. y yo dije, no puede ser. It can't be. Aquí hay un error. There's an error here. No puede ser. Esto es demasiado. This is too much for me. Y yo me disculpé, tomé mi llave, la señora que me la fue a entregar y me fui a la casa. So I asked to leave at that moment. They took the key and me went home. That's right. Y yo estuve 30 días que yo entraba, miraba y me iba. I would go there, look at it, and leave for 30 days. Porque mi mente no entendía. Because my mind could not conceive this. Un ser tan pecador, tan un ratón de alcantarilla. I'm such a sinner, a rat. El Señor me escuchó The Lord heard me. para darme aquella mata de plátano que decía. To give me that banana tree that I secretly wanted.
En aquella casa para mí es lo que más valor tiene. In that house is what I cared for the most. Porque significa que Dios escucha nuestras oraciones. It means that God listens to our prayers. Creámosle a Dios. Let us believe in God. Pidámosle todo lo que necesitemos. Let us ask Him everything we need. Postrémonos delante de Let Él. us kneel before Him. Pidamos que nuestra fe sea aumentada. Let us ask Him for our faith to increase. Tenemos el Dios de lo We imposible. have the God of the impossible. Y Pedro aquel día pudo experimentar aquello And Peter could feel that too. que Jesús le dijo, no solamente te haré, ahora te haré pescador de hombres, So I said, not only will I give you this catch, but I will make you a fisher of men. el Señor también tiene grandes planes para cada uno de ustedes. The Lord has great plans for each and every one of us. El Señor trabaja con lo que tengamos en las manos. The Lord works with what we have on hand. El Señor lo multiplica The Lord multiplies it para hacer grandes cosas en nuestras vidas y en la vida de los demás. to do great things in our lives and those around us. Entonces, hermano Pedro, So brother, analizando, hermano Tomás, ahora todo lo que sucedió conmigo Brother Thomas, if you look at what happened to me y lo que sucedió con Pedro, and what happened to Peter, ¿qué usted no puede decir acerca de la reacción de él en el versículo 11? what can you say about how we reacted in verse 11? Sí, en el versículo 11 dice que trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. And it says that when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Hermano, ahora en Pedro había nacido la fe. What happened to Peter is that faith has grown in him. Ahora Pedro veía el futuro con esperanza. Now Peter can see the future with hope. Ahora Pedro estaba seguro en el terreno que estaba pisando. Now he's sure of footing. Ahora Pedro sabía que quien lo estaba llamando no era cualquiera, And now he knew that who was calling him was not just anybody. que era el mismo Dios, el creador del universo, This is the Lord, the creator of the universe. el que de la nada dijo sea y fue. The one who said and spoke to existence. Y eso le dio seguridad a Pedro. And that gave Peter security. ¿Saben qué, hermano? You know what, brothers and sisters? Cuando Dios nos llama a una obra, a una misión, When the Lord calls us to a mission, lo primero que hace el Señor es despertar la fe en nosotros. the first thing he does is to wake up the faith in us. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to praise God. Esta obra de la pesca no fue solamente para que Pedro tuviera comida. This fishing that happened was not just for his meal. Esta obra de la pesca fue para que Pedro reconociera que Jesús era el mismo Dios que estaba con él. This is for him to realize that this is the God that is with him. Que el Dios de lo imposible era que lo estaba llamando. And the God of the impossible was calling him. Y lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros. And this is what God does to each and every one of us. Yo estoy seguro que alguna obra Dios ha hecho en la vida de los que estamos aquí. And I'm sure that God has done some work in each and every one of our lives. O si no, no estuviéramos acá. That's why otherwise we wouldn't be here. Porque Dios es así. Dios no nos pide que tengamos fe. This is how God is. He doesn't ask us to have faith. Si Él no hace los arreglos para que nosotros nazca la fe. He makes arrangements so that within us faith is born. Porque para la obra que Dios nos ha llamado, Because the works that God has called us to do, sin fe sería imposible realizarlas. without faith we would not be able to do it. Pero nosotros tenemos que velar por esa fe, But we have to be faithful to that. para que esa llama de esa fe nunca se apague. So that flame doesn't go. Por eso es importante orar, This is why it's important to pray, estudiar la palabra de Dios study the word of God, y testificar. and to testify. Esos son tres elementos importantes en la vida del cristiano These are three elements that are important in the life of a Christian. para mantener una fe viva y fuerte. To have a faith which is vibrant in the life. Dios pone la fe en nosotros, God puts that towards us, pero es nuestro trabajo but it's our work mantenerla viva. to maintain it alive. Por eso yo alabo y glorifico el nombre de Dios, That's why I'm praising and the good name of God.
Y le pido una bendición por cada uno de ustedes And I ask you for a blessing for all each and every one of us. por venir a escuchar palabra de Dios en esta mañana. To come here and listen today to the word of God. Sabemos que no estamos arriesgando. We know we're risking ourselves. Los cristianos no son bobos. We're not, the Christians aren't silly. Sabemos que estamos arriesgando nuestra vida We know that we're risking our lives. con esto que anda en el ambiente en el mundo entero. That's what's going on in the world today. Pero confiamos en el Señor We have faith in God. que cuando salimos de nuestra casa We leave our home y nos dirigimos a la casa de Dios, and we go towards the house a of escuchar God. su palabra, Listen to His word. Él nos cuidará. He will take care of us. Y también le pedimos que sea con aquellos hermanos que se queden en sus hogares viéndolo a través de Zoom. And we ask for this blessing for those brothers that are at home or just watching or listening to us through Zoom. Sí, hermano. Just Pedro dejó todo Peter left everything y respondió al llamado del Señor. and he listened to the call of God. Y así tenemos que hacer nosotros. That's what we have to do. Dejarlo todo Leave everything behind y responder al llamado de and Dios. respond to God, to the call of God. No es fácil, Not easy, pero con Jesús but with Jesus, todo es posible. everything's possible. Y yo quiero hacer una exhortación esta mañana. I want to ask a supplication this morning. Si aquí hay alguna visita, Is there a visitor? si aquí existe alguien que Dios ha estado llamando If there's someone who God has been calling y todavía no has dejado todo para seguir a Jesús, and the person has not left everything behind to follow Jesus, en este día Jesús te dice, ven, this day God will come to you. que yo estaré contigo. That He will show that He's with you. Ven, Come forward. no temas. Don't be afraid. Yo estaré contigo todos los días I will be here every day hasta el fin del mundo until the end of the y day. te haré pescadores de hombres And I'll make you a fisher of men. y tú sentirás ese gozo, You will feel that joy, esa paz that peace que jamás tú habías experimentado. that you've never felt before. Suéltalo todo y ven a Jesús. Leave everything and come to Jesus. No temas Don't be afraid. y verás las maravillas de Dios. And you will see the miracles of God. Y la bendición que Dios te dará será tanto The blessing that God will give you will be so much que alcanzará a tus familiares, that it will reach your family, tus vecinos, your neighbors, compañeros de trabajo. your coworkers. Y si ellos están abatidos, And if they're down, también tendrán esperanza en su corazón they will have a hope in their heart al ver tu esperanza to see your hope que Dios ha puesto en el tuyo. that God has placed in you. ¿Hay alguna visita aquí en esta mañana? Is there a visitor here? ¿Alguien nos visita? Is that someone visiting from today? Se puede poner de pie. Can you stand? ¿Saben que Dios te You know tiene that God presente? has made you present. En este mundo donde hay aproximadamente 7,000 millones de habitantes, In this world that has like 7 billion people, tú estás en el pensamiento de Dios como si fuera la única que existiera. you are in the thoughts of God as if you're the only person that exists. Dios quiere darte hermosas bendiciones. I want to give you a beautiful blessing. Quiere hacer grandes cosas en tu vida. And God wants to do great things in you. Y simplemente Él te dice, ven hija mía, And all He asks is that you come to Him. déjalo todo y ven a mí. Leave everything and come to me. Yo me encargaré de tus problemas, I will be taking care of your problems. de aquellas cosas que están en tus manos que tú no puedes resolver, And those things in your hands that you can't resolve. de las cosas que te angustian, The things that make you angry. de las cosas que te abaten. The things that bring you down. Él simplemente te dice, It's all I ask. no temas Don't be afraid y déjalo todo and leave everything y ven a mí. and come to me. ¿Me permite elevar una oración al cielo por ti? So will you allow me to do a prayer for you? Para que Dios te bendiga. And God bless you. ¿Tienes alguna petición especial que presentaré a Dios por la cual tú quieres que yo ore? You have a special request for God. You praying for God. Pues voy a orar para que Dios impresione tu corazón So I pray for that God impress your heart. y que tú pronto puedas unirte a este pueblo que el Señor pronto viene a buscar. That you will soon be together with this people that God will call. Inclinemos nuestro rostro para orar. Let us bow down to pray. Señor y Dios, Dear Lord and Father, aquí hay una hija tuya. here is a daughter of yours. Si ella está aquí en este lugar, en esta hora, If she is here at this time, at this hour, es porque te ama. it's because she loves you. Porque nadie un día como hoy And nobody on a day like today viene a escuchar tu palabra comes here to listen to your words si no sintiera inquietud por el Espíritu Santo. if she did not be called by the Holy Spirit. Y yo te pido que tú la guardes, Padre. And I ask that you care Que for her, tú la protejas.
You protect her. que el enemigo no tenga parte con ella. And the enemy cannot touch her. Y oh Señor, que ella pronto pueda bajar a las aguas bautismales And that she be able to come to the baptism of water. para formar parte de este pueblo que pronto tú vienes a buscar. And she can form part of this people that you are coming home. De alguna forma te pido, Señor, In some way, Lord, I ask you que tú impresiones su corazón como impresionaste el corazón de Pedro, that you impress upon her the way you impressed upon Peter, para que ella pueda caer de rodillas a tus pies that she may fall to her knees y dejarlo todo and leave everything y seguirte. and follow you. En el nombre de Jesús te lo pido. In the name of Jesus, I ask. Amén. Amen. Amén. Dios te bendiga. God bless you. Finalmente, mis hermanos, mis amados, Finally, my brothers and sisters, my beloved, el Señor nos ha llamado para hacer grandes cosas en su nombre. the Lord has called us to do great things in His name. Si en algún momento, después de Jesús haber entrado en tu barca, So if any time Jesus comes into your ship, tú has lanzado la red en tu nombre that you have sent out your net in His name, y tu red ha regresado vacía and your net has come back empty. y olvidaste que lo hiciste en tu nombre, And forgetting that you did not do it in Jesus' name, no en el nombre de Jesús. not in the name of Jesus. Hoy te digo, I tell you today, créele a Dios. believe in God. Él te escucha. He listens. Él quiere hacer grandes cosas contigo. He wants to do great things. Él no te llamó para dejarte derrotado en la orilla. He's not leave you alone at the edge. Él te llamó para ir mar adentro, a lo profundo, He called you to go further into the sea, the deep, y hacer grandes cosas en tu vida. to do great things in your life. Si deseas ponerte de pie y que oremos y le pidamos al Señor, You wish to stand and we will pray to God. estoy aquí, I am here. haz lo que quieras conmigo. Do anything you wish to do. Entra en mi barca Come to my ship, y bogaré mar adentro, and I will go, y en tu nombre echaré la red, and in your name I will send the net. si tú estás en control. If you are in control, Oremos. let us pray. Nuestro Padre, Our Father, alabamos y glorificamos tu nombre. we praise you and glorify your name. Estamos de pie, We are standing, renovando los votos de amor contigo. renewing our vows of love with you. Continúa en nuestra barca, Continue in our hope. llévala donde tú quieras, Take it where it can. haz lo que tú quieras Do with us what you do. y ayúdanos en todo And help us in everything. a honrar y glorificar tu nombre. Amén. Honor and glorify your name. No importa si estamos derrotados, frustrados, Doesn't matter if we are down or frustrated, si estamos desconsolados sin esperanza, if we are in despair and without hope, tú nos abrazas you will hug us. y tú nos fortaleces. You will strengthen us. Dirígenos y bendícenos siempre. Direct us and bless us always. En tu nombre lanzaremos la red. In your name we will send the nets. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén.